ngomong daerah. Iya. Bố phải chỗ phân địa để ăn hết nó thiếu ngay một chỗ. Ya ini sahabat, inilah tanah di samping kelenteng yang kalau sahabat-sahabat bersedia membantu ya akan kita bangun satu tempat tinggal sederhana lah untuk si sarung ini ya. Moga-moga terrealisasi sahabat. Sampai chicken 저거 엄폐게랑 좋아. Ayo sipu, Kang Ung sini kok mày boil cái hả? 엄폐고 담보 거다 치게라 인저 거라 베게 때다 또 방풍 제제다 담보 거라. 방풍창, 방이 방풍창 gì hả? 자자 또 방풍 잡아만 내 개개다네 거라 엄폐고아. Hả? Gì nữa? Ngồi phân gì? 캡코 캅캅 코코 담보다는 제게 또 담바 개코 가코 뱅가랑 치체 장코아. Nghĩ chứ này còn mày với hay phụ kiện với không? 우다 저 빰뺑게래 또 탐포 제지어 갈라 멍고 갈라 리시게래 거라. Mông Cổ này à? Nhìn dari Mongolia nih. Ngô có cái sinh cái để cho cả bè cái cha Mông Cổ cảm bị cái chỗ phụ khá tại đi xìa. Nhìn tụ chơi Mông Cổ này rồi. Tốt kiểu lắm. Nhưng cái tốt kiểu gì chứ? Sao cái ngô có bè cái là xìa cả làm bè cái cho chỗ cổ. Phải cho thằng xe luôn. chỗ cổ. Chỗ cổ. Hay mấy? chỗ cổ. Trên ngay sao? Kiến dầu lấy cái ly cho. Như một cái chỗ cổ. Chỗ cổ mấy lúc bạn nhân à? cho bố tặng chế chỗ cả cái ta chiếu có biểu kìa chiếu cái lần chi cho bốn lần chiếu Viết. biểu liệu Viết bạn nhân. ta phụ chỉ có rồi Ship nhiên đó. Ship nhân. Ship nhân lại phụ kia hả? Phụ nhân kim thường hả?
Oh, sudah 10 tahun dia masuk ke tubuh si Saru. Ini dari Mongolia. 자치 시제는 되게 ngồi con cái lỗ chia phe có lẩu xe cái nên chỗ có ăn ngồi con bên nên chợ pe cái này xe cái này nọ Oh, Oisit memang Pinong ya, ha. Oh, dia datang mau pinang, tapi kita nggak siap pinang nih. Nanti aja loh, cakap nanti si Fujo anjong ribut aja nggak mau kian kaya. khắp khắp cái khu chiều khăn thế chỉ cái tên cái khu còn tận kiểu thế 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 nên cho cầm phụ cái này xem cái đồ đồ phụ cô này Oh, dan isi kalau itu isi lihat dong sih, ha. Dia datang harus makan pinang, lalu apa lagi itu apa? Namanya? Daun sirih. Daun sirih ya. Neu Jawa, ha. ngồi khắp cái khu có tại chỉ cái tên kiểu cái này hiểu tụi phụ cái tên nên cái Hay à. Saya sayang kau ni kong sudah boy. Ngay tu thằng mua mày phân mình ngon à, ha. ngồi khắp cái khu tạm phụ cái tên chỉ cái bù lô chỉ cái nên tổ làm cái lên chiều có Ayo, nama way sila si Pu. Yo ho kanya sang ngay thằng si đây mo. Kong thằng kia chúng cái tên ngồi con kỳ cô tạm bè ngồi con kỳ cô tạm dia loy tau ya kong thằng si đây Chen Pu ha. Semua yang datang bahasanya kayak gini kita semua susah ngerti katanya. Untuk Pangpung saja cho Monggu kan penting ke Pangpung Monggu kan je tak ci ke peke dah lo ci je to Xiang Ku Lou Fu ah. Siapa teng Pangkong Qiang Ye. 九坡在讲我个他唔知说不得的小个但知道唔peke le cek了Thailand. Oh, ya sebelah sini Thailand. Ini Xiangku Lou dari Thailand. Yang di tengah Pangpung Qiangji itu dari Mongolia. Mongko. Alias sini Pang Ki Siu Kulu sini. Tata cu cho to Thailand. Dia Thailand. Dua belah Thailand yang tengah Mongolia. Ngopan pikir le chia kita Pangpung kau le kita kesyo to tak tanya ceo. Oh, ini toleh ahli Fuki. Jadi dia datang ke sini, masuk ke tubuh raga ya untuk membantu manusia. Baik tak kêu Jimin lah. Ngô con kỳ có bắt ta chỉ cái này thì sao cũng vô ta. Cái sa chỉ có ngô con bù lão thì cái chỉ cái nên ngô lò Cho nghĩ là gì, yêu mày phiền anh đó hiểu gì nè. ngô phạm thì chỉ cái tầm bù cái này chỉ tầm ba lý chỉ cái Ở sen查过了. Saya tanya biasa ngobatin apa aja, katanya yang datang tuh harus dicek dulu. ngô kinh cái lão cô cả lòng bù cái này chỉ cái này cái Há chín chùa là quay dọn nha ha. chăm cái chăm trên kho lòng cái lần chiếu cái lần bánh cái này. Kalau sembarangan tidak periksa dengan teliti itu tidak boleh sembarangan kasih obat katanya. Mau lon coy quay dọn agak cantik. Chỗ chiếu cao khi tệ Ở trên trà cho có Cho ngay các bị phong thì những các piong đó lấy theo chưa là si phổ hiểu gì ha. chỗ Karena santet itu sifu juga bisa. chỗ ngô căn bẻ cái này chỉ cái tổ con bẻ cái này chứng khổ ngô cái cô cái ta chỉ cái này khắp khô bảo lệ tê thiên chỗ Ini dia chat me cha con yang hiểu bị chiếu á. ngô kinh cổ lồng bù chiếu cái chỉ đơn đầm bù cái này nên chỉ cái lo Yang jelas untuk segala penyakit sipu itu tetap akan melayani, ya. Saya yang tinggi oi pin nong oi neu Jawa mesti chẳng có chứ ngô cũng gampang gitu chẳng bù cái này Yo sih dah. Pinang tuh dia mau makan sama daun sirih segala katanya. chỗ khó chỗ tâm bù có đem theo cái này
campang ke le chige tampu kali singin neneng kyo ngô kinh cụ ca lâu cụ thầm phụ cái lên cái lâu có empek ku Jadi dong Pak yang isi ya. Sedikit pun boleh katanya sesajiannya kayak gitu. thằng cái campur có lại chả empek ku Thế sayang như còn có những người mua thằng cành nữa nha. Tụi cô khổ tăng số người thằng kiểu cái bởi cô hiểu tăng như một cây thôi. thầm pe chỉ kia chỉ kia thầm phụ cái anh chỉ kia pan Saya bilang banyak bahasa saya kurang ngerti karena baru pertama kali jumpa nih ya. Tapi tak apa-apa sedikit-sedikit. ngon cái cụ pan pi kia nó có cái tầm pe chả tặng cái to Bởi vì bọn sang dạ sư phụ hiểu còn ngay thằng xí đây mà. Hiểu thằng như này mà. thầm khu thầu chỉ cái này cho ông pe cho phụ trợ tặng ngô có ta cho lão phụ cho Lo Fu hiểu ha, còn không thằng xí đây. Yang harimau bisa dengar kita. Nah, kau dia hampir lo yang hiểu thằng xí gì. ngô có bằng den chỉ cái lên chỉ cái này pe cái lên tặng cái khu tàu phụ cái này ngon cái cụ cả ta cho thì lũ phụ tặng đi chỉ theo sự số thăm cái linh chưa có nồng ngủ đã lẻo Kalau Kim Tung juga ngay còn cái là chém si cái ăn khôn khổ đồ lumpong nhìn he đó. Jadi ngay si cái cổng pun itu penju thằng con itu kian chut sang tiệt luiเลยโมแล้วคนcái cặp diaกับnhững cái thị nái con hiểu cho cái xe kian này pun cái chu mồแล้วanh nhong hổ thằng tu chỗ cổ bé cái chỉ cái tổ lọ bé cô lan thế Ya dari tadi ngobrol-ngobrol dengan si Sarung ya. Karena Sarung nih masih menumpang sama saudara di sini. Kebetulan di samping kelenteng ini ada satu bidang tanah dari saudara sudah hibahkan ke Sarung ini. Jadi mungkin saudara-saudara, sahabat-sahabat netizen kalau mau membantu ya, kita bisa bikinkan satu bangunan sederhana untuk tempat tinggal si Sarung aja sendiri. Cho không bé cái chỉ cái này cái bằng cái này sẽ thả lô cái tàn chú có làm qua cái kia trên thân tàu của này Ya, pun kayak kula yang enak. Jadi Dato bilang memang dia tuh mau juga sarungnya itu ada tempat tinggal. Karena sementara masih numpang dengan saudara semua. Ya moga-moga saudara netizen, kawan-kawan netizen bisa tergerak hati. Boleh hubungi saya di nomor HP saya 0812 5700 906 ya. Nah, kalau mau berdonasi silakan hubung saya, nanti saya tampung. Kalau sudah cukup kita bikinkan satu bangunan sederhana aja, mungkin 4x8 atau 9 itu bisa. Ya khusus untuk tempat tinggal yang sederhana aja untuk si Sarung ya. Moga-moga bisa terrealisasi. Ngopang cái lo kiểu cho có tổ phụ tại cho có sarungnya sangat susah si Pu bilang ya. cho có cho phụ cái đàn này cái cho có ngọn kinh cụ cả tàu cứ cái đàn tin cho họ Ăn khổ. cho phụ sư chỉ phụ cụ ta Cái ăn khổ tan ăn khổ gitu. Sedih sampai si Pu juga ikut sedih nih katanya. Memang sangat menderita sekali sarungnya ya. Ya moga-moga setelah apa yang saya kabarkan kepada sahabat-sahabat ya bisa terrealisasi. Bangun sederhana 4x8 gitu ya, paling tidak nelan biaya 50-60 juta lah. Itu paling gede lah saya rasa. Sampai ke Joko to tampuk ke lese ke neng ke kok ngokong kok koti CC mấy empang sampai ke lese chậm to nhiều nghiền ha. sampai ke lese gitu tong pokok bạn đây cái đó thì cái bố tán đang cái YouTube của cái lese sampai ke le Bayang pan kian tantan mau songkon yang sederhana ada apa si Pu bilang sampai si Pu ikut nangis ini, coba lihat keluar air mata karena sarungnya itu benar-benar kasihan sekali ya. Ya moga-moga apa yang saya sampaikan hari ini banyak sahabat-sahabat yang mendengar dan moga-moga juga sahabat-sahabat bisa tergerak hati. Mari kita bahagiakan sesama kita di dunia ini dan juga membahagiakan sipu-sipu kita. Ada yang mau saya tanyakan sama beliau ini ya. Beliau ini laki-laki atau perempuan? ngồi con tê chế cái
Nama ya. Kan Laki. cekele ke tapu ka dening cigelo. Ngopampi ke le showa. Cingki tak empe ke te cekele uji tetap buku. Nhìn nama ya. Dan yang kedua, saya mau nanya beliau juga nih. Kok beliau ini bisa ngerti bahasa Indonesia gitu? Empe ke le de tapu tak ciu ke le. Pu tak ciu ke le compo ke lengge ke le ta ciu ke te ciu ko. Ceca tak pok le si kene nghe. Ngô cậu có ta chỉ ghê Có nhị ca hả? Tha cha chậm về ghê tê tên tờ lông bè Sam buổi trò dự hả tuần nha si hiông si chỉ giống như nó. Thăm về ghê tê chị thăm phụ có tăng con ngô có cái này xe kè ngô con bắt tay chị kè Như phang phong chiang gì. ngô cái xe bắn bung chang y chang cổ cái là chị kìa Nhị ca hả? ngô có tại đi chị kè thơm phụ cái này ngô có bố cắn tí kì cô cả lòng phụ cái này xe khẹp khao xe cái nàng kè tấm phụ cái đây xe kè lò chưa Tàng như thằng nhận sự ngay tao với ngay tụi cô của thằng nhau với. ngô con bé cái xe kè ta ăn chi trong phụ cái này Kita nggak ngerti tidak masalah. tấm bé xe cái này Dia mau ngerti katanya, kita kurang ngerti karena bahasa kita jarang dengar gitu. Nah, Logatnya. yang saya tanyakan, Nah. beliau ini sepertinya bisa bahasa Indonesia gitu loh. ngô phụ tạ chiều Tidak terlalu mengerti. Jadi bagaimana kok bisa menanggapi langsung gitu? Như thằng như bây giờ tí to sáu nhưng như nào. cha ngô phụ tạ chiều cho con lên cha ngô tam bé đây xe cái này cho con ngô con bé tè chịu cái Có như sự thằng co nhau nghe hả? phụ tạ chiều ngô cái chỉ cái Cái còn như tí yang ha. ngô bé lấy cái xẻ Ada yang di samping nih kasih tahu dia katanya. Oh, membisikkan. Membisikkan. Yang mana kira-kira yang ngasih tahu tuh? Masa kau như thằng ya? ngô bé cái chỉ cái đã ta sợ cái ta san chơi cho con Sancoy Tungci yang kasih tahu. Oh, berarti si Pu San Choi Tungci itu Sancoy ngerti. Tungci kikoti lah boy ha. cha chịu cái ta tu Sancoy Tungci itu banyak mengerti bahasa ini katanya. chấm phụ cái tan chỉ cái chấm bé cái này cho con ngô có ba cái ngô bé cái chỉ cái chấm phụ tạ chiều Cái còn maksud như thằng C dah. Sancoy Tungci lah itu còn như thằng ha. Abang ngomong apa dia tak ngerti tapi Sancoy Tungci yang bisik-bisik ke telinganya kasih tahu nih artinya Berarti ini dalam pelaksanaan kegiatan kita sore ini ya, siang ini. Ini berarti beliau ini dirasuki dua sipu ini ya. ta phụ tạ chiều capek sikit tutup empe Thạn chiều cái này chiều tâm bèn dia di cái samping ta sini. chiều tâm Dia tak masuk, Sancoy Tungci tak masuk. Oh, ya. Doang chiều Oh, yang masuk tetap dari Mungku Tadi sana. Pang Pung Chiang Ji Chiu yang masuk nih. chiều tạm tu cái bố bạn nên kia to có cái thằng cô chỉ chiều khép khẩu cho con bố Kalau dia ada kurang mengerti itu langsung dibisikin dari Sancoy Tungci. Ya, saya mau salaman sama beliau boleh enggak? ngô con cao cô tâm cái Nah, Norman Bong. chấm cái phẳng phung khẩu Dia Pang Pung Chiang Ji. Ya. trang cô con ngõ cái xe ngõ cao xe Terima kasih Datuk sudah datang ke Kami sini. siapa nih handle itu. trăm cô ta phụ ta xíu chỉ chấm cái tệ cho con là Như Mudah-mudahan bé videonya Kim Thung nêu là thằng Anton nhìn độ ơi bắn hình xong hỏi gì đấy mà. ngõ ba chiếu cả Yo video ha. ta chỉ cái Bilang harus jaga sarungnya, banyak yang mau berusaha mau gimana saya bilang dia tahu dia jaga. cha ngõ cao cô có cái xe Dia selalu jaga dia bilang. tapi Sipu, Datuk, Nah, kalau sarungnya ada yang ingin menikahinya boleh nggak? ta phụ ta cho dia kurang konsen katanya. ta ngõ con ta kêu ta phụ
tak jual. Mungkin mau main tak jen ah. Tapi kasihan lah sarungnya hidup sendiri. Psikologika gitu. Bu tak jual. Jaga jaga neng ah. Ayo như kia kết phân có gì món à? Chăm bu có lẽ tôm bu có tay cái chỉ cái tàn chưa to. Tại kia ca hết à? Tàn chưa to tanpa talau. Ini ada Kuan Yin, dia itu lagi bertapa, kayak agak susah. chậm phụ khờ Quan Kim rồi ăn chín chiang Quan Kim harus suci gitu. chậm phụ khờ Samnya harus bertapa 3 tahun paling tidak. Oh begitu. Tapi setelah 3 tahun boleh Samnya menikah. kawat kayak pun kau ya. Tapi kalau dia mau katanya. Datuk setuju tak kalau Oke, Samnya kau kayak pun nyi hen mau? Boleh. Thu khổ ba tan chỉ cái tên nên chỉ cái tổng của Kon Kika ya, udah Datuk. sendiri. Datuk, saya mau tanya sama Datuk. Datuk setuju ndak kalau sarungnya ini menikah dengan Nikokan? Cukup Nggak bisa omong. ngon khổ khảo Yang kamu nggak berani ngomong. Kenapa tuh? ngồi ta tổng tin thọng khu cô lại chiều có năm piêu cả tè chỉ cái tàu xí Dia mau kalau tungkinya bilang dah gimana katanya. Tapi ndak yang saya tanyakan ini kan Datuk setuju ndak? Chan juga cha chỉ chân da cái tàu xí phu Dia sendiri lah kan bisa ngomong sama si punya nanti katanya. Datuk kan juga harus andil di sana. buka chỉ tổng buka lên cái ngõ công cái xí cái thằng thế thu cô thằng buka lại đi xe cái bắt đặt xe cái lại Nggak nyain lah katanya. Nanti kalau dia ngomong dia nggak mau, biar setuju macam mana. Tapi Datuk yang mana yang Datuk senangi ya di antara dua pernyataan ya? Phải xa cái này cho con ta tộc bu cái lẹ ta có bu to lên cho cái lên kia bu tạ chiều kia bu tạ tụ cái tên đen kia Kamu kau Berarti Datuk lebih senang seraganya ini, tungkinya ini yang tak menikah. Đã chưa hay nhau nghe đó. Mày khổ à? chưa kê tổng bu cái lẹ xe Kia tặng thu chủ theo si mai siu yang nghe nó. Dia bisa apa konsen untuk bertapa gitu. Oh gitu. Tapi kok tiba-tiba nanti waktunya sampai dia menikah boleh kan? Chó thăm bu cái lẹ Datuk ndak marah lagi? Datuk ndak marah lagi? Buddha Oh bukan ya. chọn cái khu còn bớt tê cha cửa khăm khu khảo làm lành cao ghi tô lù bằng vì cái tê sửa ha bố tạ chưa thả thì cái xe cái nằm mặn mang cái tê Dan kia buat kita tahu lo ya mau songkon ya. Kalau sendirian sampai tua juga nggak apa-apa, dapat jodoh juga nggak apa-apa. Kemudian saya mau tanya Datuk lagi ini ya. Ini mumpung Datuk juga bisa ngerti bahasa saya ya. Ini Datuk ini usianya udah berapa ya? Itu soyo. thằng ăn ngò cá tê chỉ cái cha phụ cái tê ta cha ý bảy cha 100 lebih tahun. ý bảy chiếu khôi Iya, 191 tahun. Dan sebelumnya Datuk sebelum di sini ini tinggalnya di mana? cha ngò bé li chỉ cái cho mong cu cậu Di cậu cô sợ Mongolia. cả lại Santang ya. Di atas gunung di Mongolia katanya. chợ Nah, waktu Datuk dulu masih sebagai manusia, apa yang Datuk kerjakan? Nyicon kayak hasil nyicon. ta ngó bằng pi cái tên chỉ cái đập bảo tên để cái cái mong cờ Cho mày là hay trùng bó nữa ở mày nhưng mà cha bố tạ cho cá lấy cái tầm bên kia có là cái tê tầm bố cá lấy cái xe cho các mày. ta tầm bố cá lấy Bùa à? bố tạ tầm bố cá lấy
Ayo. Anh phân biệt nào. ngô có cu có bông kia tổ có chỉ cái nên cái bộ lô chỉ cái chậm chỉ thế thứ chưa có lại lên ngắm cung cái chỉ cái ngông cái cô cậu có tăng ngô có bà đấy chỉ cái này nông cô có làm cua Oke, bapaknya papa ha. Kan dia sama bapaknya katanya. Dia itu ikut bapaknya kerja apa gitu. Itu. ngô cậu chỉ cái này ta cái làm lãnh cậu cái tệ chỉ cái ta ngô có tệ chỉ cái tệ mà cái sẽ cái bà cái tệ Ini kongko itu kongko mai bat yang hen ha. chế cho bụt tệ chết ta Nhỉ không lung. tệ ta cho ai Oh, siapa hai? bau ta tặng của Penjelasannya agak susah katanya. Dari Kemudian siapa? sementara ini Datuk sudah memberikan pengajaran enggak kepada tungkinya tentang Nhiều câu nhạc obat-obat Tungki apa yang segala mana macam? dinginnya mau. do to Sudah banyak katanya. Nito to pantik Nah, ke depan tuh kan berarti tungkinya bisa memberikan pelayanan pada umat, pada orang, ya kan? Kita hiểu là dinginin kalau kan ya. Coba bisa, coba coba tak pikir teteo ka. Dekati lah. Dia sudah tahu sendiri obat apa nanti katanya. Nah, kemudian ini pertanyaan saya yang terakhir ya, Datuk ya. Tungkinya boleh enggak kalau nyantet orang? Tak boleh kau kok. Nggak Tak boleh. boleh ke. Pokok. Akan dihukum katanya. Buka kan nendeng itu putar cincin dengkol. Dia tidak mengerjakan hal-hal yang akan membahayakan orang. Berarti Mencelakakan orang jangan, menyakiti orang jangan. Cuca putar isi, putar citengkol, putar. Hal-hal yang ini tidak akan pernah dilakukan. tapi kalau orang nyantet raganya, tungkinya boleh enggak? Tak, Nah. kau tenang tak ngau kali isi. Itu berhadapan dengan dia katanya. Berlawanan dengan dia kalau nyantet raganya. Campur ke ya, jaga tandek tak untuk pampung jauh cista. Oh, begitu. Ya. Tu tak jauh. Hanya ya itu sebenarnya pekerjaan yang enggak boleh dilakukan lah ya. Datuk ya. Jaga tak. Sebagai orang sesama manusia harus saling sayang menyayangi, Seka fusung pongsu. hormat menghormati. Cuk Ya. fu sati si, cukup putak cuk, ceten dengke tak cek pane cek ya. Seka cece lo ya. Sama-sama kita itu dalam manusia harus sama-sama saling menghargai lah. Jadi jangan main santet ya enggak? Tapi tungkinya ini ada enggak disantet orang? Tapu putak cek. Gak bisa katanya. Oke ya Datuk ya. Jadi ini kalau ham lo pula ya hamona. Dia mau suruh harimau datang. Datuk, makasih ya Datuk telah hadir. Kita sempat bincang-bincang ya. Kamcia mungku kong main kamcia. Kata nyempuk. Nyempuk. Nah, terima kasih itu bahasa Mongolia nyempuk. Nyompok ya. Nyempuk. Tampuk ka ngoko putan dengke. Mau mày hẹn khoai không chưa?